ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କିମ୍ବା ଅପହାସ୍ୟ କରି କହିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। टिंग टांग भाई तुम पैंट चेन खोला छी दे दियो। ମୁଁ ଦେବିନି। अरे भाई ତମ ପେଣ୍ଟ ଚେନ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ସିସିଟିଭି ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ମୋର ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ଗାଣ୍ଡି କାଇଁ ଫାଟୁଛି। न दियो ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ନାମ ନବ। साहू भेराइटी स्टोर साहू भेराइटी स्टोर चौखड़ी पैकेट नहीं तन तलिबो तम पथ पते पुलेइबी ता खाली त मु नेगी चिला तले लेखिबी को कली पता ये छोटो पिलारा छोटो हो जाउ नांदी ये गोटे मुसळ कीड़ा। अच्छा भाई ना आपण जो लिपस्टिक रखुछंदी अधिका दाम हे जाउची, टिके कम दाम वाला लिपस्टिक देखांत 60 टंकिया अछि हबो ना, आउ टिके कम वाला 40 टंकिया ना, ताठु आउ टिके कम। अरे मैडम को गोटे 20 टंकिया गुडा पकेट दे दे ओठरे मारियो नाल देखा जिवो। बाबू चावल अछि हां अछि तेल अछि डाली अछि आहा सब दाल अछि ओ ताला ଗୋଟେ କାମ କର ଚାଉଳ କିଲେ ତେଲ କିଲେ ଡାଲି ଦବ ଏତିକି। ଚାଉଳ କିଲେ ତେଲ କିଲେ ଡାଲି ଦବ ଏତିକି ତମେ ଟିକେ ଓଜନ କରଥ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁତିକି। अच्छा भाई ना पाउडर अछि ना नाही सरीज दीदिन पर आसो तम दुकान रे नहीं कि से पट दुकान रे नहीं मु मुहरे ने कोन लगाइबी मुहरे ना ओटा टिके मारी चलुदा पाउडर आसले नबो ଭାଇ ନା କଣ ବେପାର କରୁଛ? ना एटी झाड़ा होइछ ଆଉ ଦୋକାନରେ ଭଲ ବେପାର ହଉଛି? हां होउची औ कोन नबो तमे कहून ବେପାର କରିକି ପଇସା ସବୁ କୋଉଠି ରଖୁଛ? एठी गोटे बाक्सरे रखुची औ ओहो तमे कोन नबो कहून ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ସେ ପଇସା ବାକ୍ସଟା ନେଇଥାନ୍ତି। ବାବାରେ ଚୁଡା କିଲେ ଚିନି 250 ଦବୁ। हां मौसा दउछ ବାବାରେ ଖାଇଲାଣୁ ନାଇଁ ମଉସା ଏ ଯାଏ ଖାଇନି ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ରଖ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ଗରମ ହେଇଯିବ ତମ ଅଣ୍ଡା।